किताब आवाज़। आइए आज एक और ज़बरदस्त किताब की समरी सुनते हैं। द वन थिंग बाय गैरी केलर एंड जे पापासन। मुख्तसर किताब है लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट देती है और लाइफ चेंजिंग एस्पेक्ट्स देती है। सभी इंसानों के पास एक दिन में 24 घंटे ही होते हैं और इन 24 घंटों को इस्तेमाल करते हुए कई लोग बहुत कामयाब हो जाते हैं और कई लोग जो हैं वो स्ट्रगल करते हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन फिर भी कामयाब नहीं हो सकते। ऐसा क्यों होता है, यही इस किताब में मुसन्निफीन ने बताया है। तो हम इन वजूहात से बचकर अपने दिन को प्रोडक्टिव कर सकते हैं और अपने गोल्स अचीव कर सकते हैं। तो इस किताब में दिए गए फ्रेमवर्क को अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो हम कम टाइम में ज़्यादा काम करके अपनी अचीवमेंट्स कर सकते हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में हम ये देखेंगे कि वन थिंग क्या है और हमारी वन थिंग क्या है, उसको भी हम तलाश करेंगे। डोमिनोज इफेक्ट और 80-20 प्रिंसिपल को इस्तेमाल करके हम अपनी वन थिंग ढूंढ सकते हैं। हम ये भी जानेंगे कि कौन से ऐसे 6 झूठ हैं जो हमारे और हमारी कामयाबी के बीच में बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, रुकावट हैं। फिर हम फोकसेशन के बारे में बात करेंगे जो कि हमारी प्रोडक्टिविटी को बेहतर बनाता है और हमें फोकस करने में मदद करता है। हम अपनी गोल सेटिंग कैसे करें और सक्सेस हैबिट्स कैसे डेवलप करें, ये भी हम जानेंगे। और फिर हम बात करेंगे ऐसे 4 चोरों के बारे में जो हमारा वक्त चुरा लेते हैं और फिर हम प्रोडक्टिव नहीं हो सकते। अच्छा, ये वन थिंग क्या चीज़ है? बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। आप ये देखिए कि वन थिंग का मतलब ये है कि आपकी ज़िंदगी में वो 4 मोस्ट गोल जो आपका सबसे ज़्यादा टाइम डिज़र्व करता है, हमें वो अपना गोल देखना है, वो काम देखना है, उसको प्रायोरिटाइज करना है और अपनी ज़िंदगी का रोज़मर्रा का ज़्यादा टाइम उसको देना है। और वन थिंग वो काम है कि जिसको जब हम कर रहे हों तो हमारा फोकस इतना ज़्यादा होना चाहिए कि बाकी डिस्ट्रैक्शंस को और छोटे मोटे कामों को हम बिल्कुल भूल चुके हों और हम टोटल फोकस करके अपनी वन थिंग के ऊपर काम कर रहे हों। और ये वन थिंग एक ऐसा कमाल है कि अगर हम ये करना शुरू कर दें तो हम अपने आप को बहुत प्रोमिनेंट कर सकते हैं, हम अपने आप को बहुत कामयाबी की हदों पे ले जा सकते हैं। दुनिया में जितने भी बड़े बड़े कामयाब लोग हैं, अगर आप उनको स्टडी करें तो यही पता चलता है कि वो किसी एक चीज़ की वजह से कामयाब हुए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ब्रूस ली को लोग मार्शल आर्ट की वजह से जानते हैं, रोनाल्डो को लोग फुटबॉल की वजह से जानते हैं, डॉक्टर इसरार अहमद को लोग उनके रिलीजियस नॉलेज की वजह से जानते हैं, नेल्सन मंडेला को लोग उनके पॉलिटिकल एफर्ट्स की वजह से जानते हैं। इसी तरह हज़ारों एग्जाम्पल्स दी जा सकती हैं कि लोग अपनी किसी एक कैरेक्टरिस्टिक की वजह से, अपनी किसी एक फोकस्ड स्किल की वजह से दुनिया में कामयाब हुए। आपका भी दिल करता होगा कि कभी आप बहुत अच्छे क्रिकेटर होते, कभी आप बहुत अच्छे राइटर होते, कभी आप में भी बहुत अच्छे एक्टर बन जाते, कि लोग आपको जानते। लेकिन ये सब डिस्ट्रैक्शंस हैं। आपको अपने अंदर झांकना है और ये देखना है कि आप किस चीज़ में सबसे बेहतर हैं और आपकी वन थिंग क्या है। तो अगर आप अपनी वन थिंग पे फोकस करके काम करेंगे तो एक दिन आप भी प्रोमिनेंट और कामयाब हो सकते हैं। आप एक रास्ते से दूसरे रास्ते में और वहाँ से फिर तीसरे रास्ते में घूमते रहेंगे तो ये भटकना हो जाएगा और आप जहाँ हैं उसी के आसपास लेफ़्ट राइट मौजूद रहेंगे पूरी ज़िंदगी। आप अपनी वन थिंग को मालूम करने के लिए 80-20% रूल को फॉलो कर सकते हैं। 80-20% रूल ये कहता है कि हमारी 80% सक्सेस हमारे 20% कामों की वजह से आती है और हमारी 20% सक्सेस हमारे 80% कामों की वजह से आती है। तो हमें ये जानना है कि हमारे 20% वो कौन से काम हैं
जो इतनी बड़ी सक्सेस लेके आते हैं, जो 80% इम्पैक्ट रखते हैं हमारी लाइफ के ऊपर, उन कामों में से हमने अपनी वन थिंग ढूंढ लेनी है। तो आज के दिन को ही ले लीजिए, चार्ट डाउन कीजिए अपने पूरे दिन के काम और देखिए उनमें से 20% ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट काम हैं जो 80% इम्पैक्ट लेके आएंगे पूरे दिन में। और इसी तरह आप अपने रोज़मर्रा को स्केड्यूल कर सकते हैं और इवेंचुअली चंद हफ्तों में आप अपने गोल्स के नज़दीक होना शुरू हो जाएंगे। तो हमने अपने रोज़मर्रा के कामों की लिस्ट में से 80-20% रूल उस वक्त तक अप्लाई करना है जब तक हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक काम ना बच जाए। वही एक काम हमारा वन थिंग है। एक एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर आप अपनी वन थिंग के ऊपर काम करते हैं तो आपकी फ्यूचर की पूरी लाइफ आपको बहुत बड़ी अचीवमेंट्स दे सकती हैं। डोमिनोज के बारे में तो सुना होगा। डोमिनोज रेक्टेंगुलर शेप के पीसेस होते हैं और इस 2 इंच के पीस को अगर रो में लगाया जाए और हर अगला पीस जो है पहले डोमिनोज से डबल हाइट में किया जाए तो जो 57th पीस होगा उसकी हाइट ज़मीन से चांद तक की होगी। अब हर डोमिनो अपने साइज के डबल डोमिनोज को गिरा सकता है। तो इस तरह आप इमेजिन कीजिए कि अगर छोटा डोमिनो सबसे पहला जो कि 2 इंच का है, जब आप उसको गिराएंगे तो वो अपने अगले डोमिनो को गिराएगा, वो अपने अगले को, वो इस तरह करते करते एंड का इम्पैक्ट जो है, जो लार्जेस्ट डोमिनो है, वो भी गिर जाएगा। आप अपने बड़े कामों को छोटे छोटे कामों में डिवाइड करें और फिर उन कामों को तरतीब से करना शुरू कर दें तो आप अपने बड़े से बड़े गोल तक पहुंच जाएंगे। लेकिन ज़रूरी क्या होगा कि फोकस एट अ टाइम ऑन वन थिंग। तो जो सबसे पहला डोमिनो है वो आपके आज की वन थिंग को रिप्रेजेंट करता है और इसी तरह हर दूसरा डोमिनो आने वाले कल की वन थिंग को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो आपने इस तरह से अपने बड़े गोल को तरतीब दे के छोटे छोटे गोल्स में डिवाइड करके हर दिन उनके ऊपर काम करना है। एक और एग्जांपल लीजिए कि अगर आपने एक 500 सफ़ों की किताब पढ़नी है और आप ये गोल सेट करते हैं कि आप रोज़ाना 5 सफ़े पढ़ेंगे, तो अगले 100 दिनों में आप 500 सफ़ों की पूरी किताब पढ़ चुके होंगे। ये अब आप पे डिपेंड करता है कि आप अपनी वन थिंग का साइज़ क्या रखते हैं। आप 5 सफ़े रोज़ पढ़ते हैं या 50 सफ़े रोज़ पढ़ते हैं, ये आपकी अपनी प्लानिंग है। लेकिन दोनों तरह से आप अपने गोल को अचीव कर लेंगे। लेकिन अगर ज़्यादा सफ़े रोज़ पढ़ेंगे तो जल्दी गोल अचीव हो जाएगा, कम सफ़े पढ़ेंगे तो देर से गोल अचीव होगा, लेकिन गोल अचीव हो जाएगा। ऑथर ये क्लेम करते हैं कि ज़माने ने मुख्तलिफ टाइम में हमारे जहन में 6 ऐसे झूठ मुसल्लत कर दिए हैं कि जिनकी वजह से हमारी प्रोग्रेस, हमारी ग्रोथ बहुत ज़्यादा डैमेज होती है। तो आइए देखते हैं कि ये 6 झूठ कौन से हैं। झूठ नंबर 1, एवरीथिंग मैटर्स इक्वली, यानी सारी चीज़ों की अहमियत बराबर है। यानी जो भी हम काम कर रहे हों, हम सबको इक्वल ध्यान दे के काम करें। जब हमारे सब काम अर्जेंट दिखाई देने लगते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि सभी एक जैसे इम्पोर्टेंट हैं, मगर ऐसा होता नहीं है। हमेशा ये याद रखें कि अर्जेंट काम इम्पोर्टेंट नहीं होता, वो बेसिकली एक डिस्ट्रैक्शन है। अगर वेल प्लान्ड काम हो तो अर्जेंट की नौबत ही नहीं आती और हमें अपने कामों को प्रायोरिटाइज करना ज़रूरी है। कुछ काम ऐसे होते हैं जिन्हें फ़ौरन करना है और कुछ कामों को हम थोड़ा डिले में भी डाल सकते हैं, क्योंकि देखें अगर हम वो काम पहले कर लेते हैं जिसकी कोई इतनी ज़रूरत नहीं थी और इतनी अहमियत नहीं थी, तो हमारे पास जो मेन काम है जिसकी बहुत ज़रूरत है हमें करने की, जो बेसिकली हमारी वन थिंग होगी, उसके लिए टाइम ही नहीं बचेगा।
एग्जाम्पल ले लेते हैं कि फ़र्ज़ करें آپ نے ابھی گاڑی خریدی ہی نہیں اور آپ اس کی بیچنے کی فکر میں لگ گئے کہ اس کو کب بیچوں گا، کتنے میں بیچوں گا، تو یہ آپ اپنے وقت کو خراب کر رہے ہیں۔ ابھی بیچنے کے بارے میں سوچنا ضروری نہیں ہے، ابھی تو گاڑی خریدنے کے بارے میں سوچنا ضروری ہے، اور اس کو خریدنے کے لیے جو ریسورسز چاہیے ان کو اکٹھا کرنا ضروری ہے۔ اور سبھی کاموں میں سے سب سے ضروری کام کون سا ہے، وہ آپ 80-20 پرنسپل سے معلوم کر سکتے ہیں۔ آتھر یہ کہتے ہیں کہ ملٹی ٹاسکنگ انسانوں کے لیے نہیں ہے۔ یہ بیسیکلی کمپیوٹرز کے لیے ٹرم یوز ہوتی تھی، حالانکہ کمپیوٹرز بھی ملٹی ٹاسکنگ نہیں کرتے ہیں، لیکن وہ سوئچنگ اتنی جلدی کرتے ہیں کہ وہ ہمیں لگتا ہے کہ وہ ملٹی ٹاسکنگ ہو رہی ہے، لیکن انسان کا دماغ ایک فوکس سے ہٹ کر جب دوسرے فوکس پہ جاتا ہے تو وہ ایک کنسیڈریبل ٹائم لیتا ہے، اور جب ہم بیک اینڈ فورتھ اپنے فوکس کو کرتے ہیں، دماغ کو کبھی ایک طرف لے جاتے ہیں کبھی دوسری طرف لے جاتے ہیں، تو یہ ایک سیچوریشن کی سچویشن میں آ جاتا ہے، تھک جاتا ہے، اور اس کی ایک سوئچنگ کاسٹ ہوتی ہے، اور وہ سوئچنگ کاسٹ ٹائم کے ذریعے ہوتی ہے۔ یعنی اگر آپ فوکس کر کے ایک کام 5 منٹ میں کر سکتے تھے، اب آپ نے 2 کاموں کو ایٹ اے ٹائم ذہن میں رکھ لیا اور اپنے فوکس کو سوئچ کرتے رہے، تو جو کام آپ نے 5 منٹ میں کرنا تھا وہ اب 8 منٹ میں ہوگا یا 10 منٹ میں ہوگا۔ اور اسی طرح جو دوسرا کام آپ کر رہے ہیں ساتھ میں، وہ بھی جہاں 5 منٹ میں ہونا تھا وہ بھی 8 یا 10 منٹ میں ہوگا، یعنی آپ نے ٹائم کو ڈبل یا ٹرپل کر دیا۔ چلیں اس کے لیے ایک چھوٹا سا پریکٹیکل کر کے دیکھتے ہیں کہ ملٹی ٹاسکنگ کس طرح سے ہمارے ٹائم کو کھا جاتا ہے۔ آپ کاؤنٹ کیجئے 1 2 3 4 5، اسی طرح آپ کاؤنٹ کیجئے ABCDE، یہ بھی کتنا فاسٹ ہے، کیونکہ دونوں کو علیحدہ علیحدہ فوکس کر کے میں نے بولا۔ اب اگر ہم یہ چاہیں کہ ان دونوں کو یعنی 1 2 3 کو اور ABCDE کو ہم اکٹھا پڑھیں، یعنی 1A 2B 3C 4D 5E، ایون اپنی واچ سے کیلکولیٹ کر کے دیکھ لیجئے کہ دونوں میں سے کس کا ٹائم زیادہ لگا، ان کو اکٹھے پڑھنے میں یا علیحدہ علیحدہ پڑھنے میں۔ ڈیفینیٹلی علیحدہ علیحدہ پڑھنے میں بہت کم ٹائم لگا بنسبت ان کو اکٹھے پڑھنے میں۔ تو یہاں سے جو پوائنٹ ثابت ہوتا ہے آتھر کا کہ ملٹی ٹاسکنگ از ناٹ اے گڈ تھنگ، یعنی آپ یہ دیکھیے کہ جب میں ایک پڑھتا ہوں اور ایک کے بعد میں اے پہ سوئچ ہوتا ہوں تو بیچ میں سوئچنگ ٹائم ہے، اسی طرح جب میں اے سے واپس 2 پہ سوئچ ہو رہا ہوں تو پھر سوئچنگ ٹائم ہے، اور 2 سے جب میں بی پہ جا رہا ہوں تو پھر سوئچنگ ٹائم ہے، اسی طرح so forth so on۔ تو یہ جو بیچ میں سوئچنگ ٹائم ہے یہ میری اوورآل پرفارمنس کو ڈیلے کر رہا ہے، یعنی جو کام میں 2 سیکنڈ میں کر سکتا تھا اب میں وہ شاید 6 سیکنڈ میں کر پاؤں گا۔ تو اب سمجھ تو آ گئی ہوگی کہ کیوں ملٹی ٹاسکنگ اچھی چیز نہیں ہے۔ تو ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم ملٹی ٹاسکنگ یعنی سو کالڈ ملٹی ٹاسکنگ کر کے اپنے بہت سارے کام جلدی نپٹا لیں گے، لیکن ہوتا اس کا الٹ ہے۔ آپ پریکٹیکلی اپنی لائف میں آزما کے دیکھ لیجئے گا۔ آتھر یہ کہتے ہیں کہ ڈسپلن ضروری ہے، لیکن ہر وقت ہر کام میں پوری زندگی ڈسپلن کا ہونا ضروری نہیں ہے، کیونکہ کامیابی جو ہے وہ تب ملتی ہے جب آپ صحیح چیز کر رہے ہوں، نہ کہ آپ بہت ساری چیزیں صحیح کر رہے ہوں۔ یعنی اتنا ڈسپلنڈ انسان کو ہونا کافی ہے
डिसिप्लिन के साथ वो अपनी वन थिंग पर काम कर सकें। और जब वन थिंग जो है वो हैबिट बन जाए तो बस उसके लिए फिर कोई डिसिप्लिन की ज़रूरत नहीं है, वो आपकी हैबिट में आ गया। अगली बात मुसन्निफ ये कहते हैं कि इंसान को हर काम करने के लिए विल पावर चाहिए, और विल पावर हर वक्त उस फुल फ्लेज फेज में रहनी चाहिए। ऑथर ही कहते हैं कि ये भी झूठ है। जैसे मोबाइल की बैटरी ख़त्म हो जाती है यूज़ करने से, इसी तरह इंसान की विल पावर भी सुबह से लेकर शाम तक मुख्तलिफ काम करते हुए ख़त्म हो जाती है। फिर इंसान जब रेस्ट करता है तो फिर विल पावर भी चार्ज्ड होती है। तो विल पावर कभी भी एक जैसी स्ट्रेंथ में नहीं रहती है। सुबह के वक्त हमारी जो विल पावर है वो अपनी फुल स्ट्रेंथ में होती है। इसीलिए हमें ये चाहिए कि हम अपने ज़रूरी काम यानी अपनी वन थिंग जैसे काम सुबह सवेरे कर लेने चाहिए। नंबर 5 पे ये भी झूठ है कि ज़िंदगी में आपको सभी चीज़ों को बराबर टाइम देकर एक बैलेंस क्रिएट करना चाहिए। देखिए, जब सभी चीज़ें इक्वली इम्पॉर्टेंट नहीं हैं तो आप सभी चीज़ों को इक्वली टाइम कैसे देंगे और क्यों देंगे? आप तो ज़्यादा टाइम अपनी वन थिंग को देंगे और बाकी जो लीस्ट इम्पॉर्टेंट काम हैं उनको कम टाइम देंगे। आप अपनी डेली लाइफ को देख लीजिए। क्या आप अपनी फैमिली को, अपने काम को और अपनी सोशल लाइफ को सभी को इक्वल टाइम देते हैं? ऐसा नहीं है। कभी आप फैमिली को ज़्यादा टाइम दे रहे होते हैं, कभी आप बिजनेस को ज़्यादा टाइम दे रहे होते हैं, कभी आप सोशल लाइफ को ज़्यादा टाइम दे रहे होते हैं। इट ऑल डिपेंड्स कि किस वक्त किसकी ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। तो ये एक बात कि हर चीज़ में लाइफ में बैलेंस रख के उसको चलना चाहिए, तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल। तो आपका ज़्यादा टाइम आपकी वन थिंग को जाना चाहिए, यानी जिससे आपको बड़े रिजल्ट्स मिलने की उम्मीद हो। और नंबर 6 पे ऑथर ये कहते हैं कि ये स्टेटमेंट कि बड़ा सोचना कोई अच्छी चीज़ नहीं है। इंसान को हम्बल रहकर छोटे गोल रखकर अपनी ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। ये झूठ है। बड़ा सोचना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ज़िंदगी में कामयाब होने के लिए हमें बड़ा गोल रखना पड़ेगा, बड़ा सोचना पड़ेगा और फिर उसकी तरफ एक्शन लेना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा और फिर वो सक्सेस हासिल होगी। और अगर छोटा सोचेंगे तो आपके एक्शन और आपकी एफर्ट भी छोटी होगी और अल्टीमेटली आउटकम भी छोटी ही होगी। अब इस बुक समरी की सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ पे आते हैं, और वो है द फोकसिंग क्वेश्चन, यानी आपका फोकस कहाँ पे है या कहाँ पे होना चाहिए। हम में से आधे से ज़्यादा लोग यही नहीं जानते कि उनका लाइफ पर्पस क्या है, उनकी वन थिंग क्या है। इसीलिए हमारा फोकस वो भी भटका हुआ होता है, वो भी एक डायरेक्शन में सेट नहीं रहता। यानी अगर हमें बड़े काम करके बड़ी कामयाबी हासिल करनी है तो हमें अपने आप से ये क्वेश्चन पूछते रहना चाहिए कि वो बड़ा काम क्या है जो मैंने करना है और वो कैसे करना है, ताकि हमारा फोकस राइट डायरेक्शन में रहे। यानी इन सिंपल वे में अपने आप से ये पूछते रहना चाहिए कि मेरी वन थिंग क्या है। लिव विद द पर्पस एंड प्रायोरिटी, यानी एक मकसद के साथ ज़िंदगी जिएं और अपनी ज़िंदगी में अपने कामों को, लोगों को, चीज़ों को प्रायोरिटाइज करें, ताकि आपको पता हो
کہ پہلے کیا کرنا ہے اور بعد میں کیا کرنا ہے، کس سے پہلے ملنا ہے، کس سے بعد میں ملنا ہے، کون سی چیز پہلے خریدنی ہے، کون سی بعد میں خریدنی ہے۔ تو جب آپ کو اپنی زندگی کا پرپز مل جاتا ہے، یعنی ون تھنگ مل جاتی ہے اور آپ پریورٹائز کر لیتے ہیں کاموں کو، تو پھر آپ کو یہ ایگزیکٹ پتہ ہے کہ آپ نے آج، کل کے دن، اگلے ہفتے، اگلے مہینے، اگلے سال، اگلے 5 سالوں میں، 10 سالوں میں کیا کرنا ہے اور کہاں تک پہنچنا ہے۔ اب آتے ہیں ہم ان 4 چوروں کی طرف جن کا ذکر اس سمری کے شروع میں کیا گیا تھا، کہ یہ وہ چور ہیں جو ہمارا بہت نقصان کرتے ہیں۔ تو نمبر 1 پہ جو چور ہے وہ ہے the inability to say no، یعنی کسی کام کو یا کسی کو انکار نہ کر پانا، کسی چیز سے منع نہ کر پانا۔ فار ایگزامپل، ہم اپنا بہت امپورٹنٹ کام کر رہے ہوتے ہیں اور اچانک کوئی بن بلایا مہمان آ گیا یا کسی نے کال کر دی، تو آپ اس میں مصروف ہو گئے اور آپ کی ون تھنگ وہیں پڑی کی پڑی رہ گئی۔ اسی طرح جب آپ کو کوئی فون کرتا ہے اور کوئی آپ سے کام کہتا ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ بہت مصروف ہیں اور آپ یہ کام شاید بہت ہی مشکل سے کر پائیں جو اس نے بتایا ہے، لیکن شرم و حیا میں آ کے آپ اس کو ہاں کہہ بیٹھتے ہیں اور بعد میں پچھتاتے بھی رہتے ہیں کہ یار یہ میں نے کیا کر دیا، میں یہ کیسے کروں گا، میں اپنا امپورٹنٹ کام ڈیلے کر کے پھر یہ کر پاؤں گا۔ تو یہ بہت بڑی کاسٹ ہے جو ہم صرف اس وجہ سے بیئر کرتے ہیں کہ ہم نہ نہیں کہہ پاتے کسی کو۔ تو نہ کہنا سیکھیں، یعنی سمپلی اپنی ون تھنگ کو پہلے فوکس کریں، پہلے ساری ہاں اپنی ون تھنگ کو کہیں اور باقی سب چیزوں کو نہ کہہ دیں۔ جب آپ کی ون تھنگ پوری ہو پھر آپ باقی چیزوں کی طرف دھیان دیں۔ دوسرا چور ہے فیئر آف کیوس، یعنی یہ خوف ہونا کہ چیزیں بہت مشکل ہو جائیں گی، گڑبڑ ہو جائے گی چیزوں میں۔ یعنی جب آپ نہ کہیں گے کسی کو تو آپ کی زندگی میں تھوڑا سا ڈسکمفرٹ ہو سکتا ہے، لیکن اس کے ساتھ جینا سیکھیں۔ یہ مت سوچیں کہ میں نے اپنے امپورٹنٹ کام کے لیے کسی کو نہ بولی تو اب ایک بیڈ ٹیسٹ پیدا ہو جائے گا، وہ میرے بارے میں کیا سوچے گا، لوگ کیا کہیں گے۔ تو اس طرح کا جو فیئر آف کیوس ہے، اس سے بچیں۔ کچھ بھی نہیں ہوگا، سب ٹھیک رہے گا اور ایونچولی لوگ یہ ریئلائز کریں گے کہ آپ اپنی زندگی کو پریورٹی دیتے ہیں اور اپنی ون تھنگ کے لیے ڈیڈیکیٹڈ ہیں۔ تو یہ ریئلائز کرنے کی ضرورت ہے کہ کون سے کام جو ارجنٹ اور امپورٹنٹ نظر آتے ہیں مگر ہیں نہیں۔ اگر آپ اپنی ون تھنگ کو چھوڑ کر کسی غیر ضروری کام میں لگ جائیں گے تو یہ آپ کو لائف ٹائم افیکٹ کرے گا۔ تیسرا چور ہے ایسی عادتیں جس سے آپ کی صحت خراب ہوتی ہو، کیونکہ انسان کی اگر صحت خراب ہو تو وہ دماغی طور پہ بھی بہت ویک ہو جاتا ہے، جسمانی طور پہ تو ویک ہوتا ہی ہوتا ہے۔ تو نہ تو پھر پروڈکشن ہوگی، نہ ایفیشنسی ہوگی، نہ ون تھنگ پہ کام ہوگا، نہ کسی اور چیز پہ کام ہوگا۔ تو اس لیے اپنی جسمانی ذہنی صحت کو برابر رکھنا، اس کو بھرپور طریقے سے انرجیٹک رکھنا انتہائی ضروری ہے ایک کامیاب زندگی کے لیے، ورنہ کمزور جسم، کمزور دماغ، بیماری یہ سارا ٹائم کھا جائے گی۔
اس لیے اپنی خوراک کا دھیان رکھیے، ایکسرسائز کیجیے، میڈیٹیشن کیجیے، اچھی اچھی کتابیں پڑھیے یا سنیے تاکہ آپ کا دماغ انرجیٹک رہے۔ اور چوتھا چور ہے کہ ایک ایسی انوائرمنٹ جو کہ آپ کے گول کو یا آپ کی ون تھنگ کو اچیو کرنے میں سپورٹیو نہیں ہے، تو ایسی انوائرمنٹ سے آپ کو دور رہنا ہوگا۔ فار ایگزامپل، اگر آپ اپنے ایگزام کے لیے تیاری کر رہے ہیں اور کچھ بکس پڑھ رہے ہیں یا میتھمیٹکس کے پرابلم سالو کر رہے ہیں، اور ساتھ ہی آپ کو بہت زیادہ شور کا سامنا ہے، کسی نے میوزک لگا رکھا ہے، کوئی بچے کھیل کود کر رہے ہیں، باہر سے ٹریفک کا شور آ رہا ہے اور آپ بالکل کنسنٹریٹ نہیں کر پا رہے، تو آپ کو فوراً اس انوائرمنٹ کو چینج کرنا چاہیے اور کسی ایسی جگہ پر، کسی ایسے کمرے میں جا کے بیٹھنا چاہیے جہاں پہ یہ ساری ڈسٹریکشنز آپ کو نہ آ رہی ہوں۔ ادروائز آپ نہ تو پڑھ پائیں گے اور الٹا اپنا ٹائم ضائع کریں گے، اپنی انرجی ضائع کریں گے، اور پھر ایگزام میں بھی کوئی اچھی پرفارمنس نہیں کر پائیں گے۔ اس لیے انوائرمنٹ میٹرز اے لاٹ۔ اچھی انوائرمنٹ میں کام کریں۔ بدبودار جگہ پر بیٹھ کر آپ کھانا پسند نہیں کریں گے، تو اب آپ سوچئے کہ آپ جو ایگزام کی تیاری آدھے گھنٹے میں یا گھنٹے میں کر سکتے تھے، اب اس شور شرابے کی وجہ سے وہ ہو سکتا ہے 4 گھنٹے بھی آپ کے لیے کم پڑ جائیں۔ اسی طرح جب یہ ریکارڈنگز میں کر رہا ہوتا ہوں تو کئی دفعہ مجھے بھی شور کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور اس کی وجہ سے میرا جو ریکارڈنگ 1 گھنٹے میں یا آدھے گھنٹے میں ہو سکتی ہے، وہ پورا دن لے جاتی ہے، کیونکہ بہت ساری ڈسٹریکشنز آ جاتی ہیں۔ تو کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے۔ تو ایسا ماحول جو کہ آپ کی ڈریمز کو اور آپ کی ون تھنگ کو اچیو کرنے میں آپ کے لیے سپورٹیو نہیں ہے، اس ماحول کو چینج کر دیجیے۔ کتاب آواز سے ابو عبداللہ کو اجازت دیجیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔